Hello guys. Yan, mayroon tayong blessing guys galing sa kaibigan from Iloilo guys. Yan guys, see? Ito yung bagoong tuyo. Ayan guys. Saka dilis. Wow, see? Daming dilis guys. Wow. Daming dilis from Iloilo. Yan guys. Yan nyo guys, napakadami. Yan, blessing natin sa New Year. Yan, bagoong. Wow. Sarap. Oh. Bagoong. Yan guys. Tignan nyo guys. Ayan. Dilis. Panaro na to guys. Yun. So, ganda itong ilagay sa itlog. Yan guys. Itlog talaga ito guys. Oh, tingnan nyo. Wow. Wow na wow. Ito yung tinatawag nila guys na pinakas sa Ilonggo. Ito naman, hawol-hawol. Yan sa Ilonggo na dialect guys. Saka ito, yung bagoong ginamos. Ilonggo to na lingwahe guys ha. Saka ito yung dilis. So sabi nila na baringon. Yan guys. Sa Ilonggo, or Hiligaynon, baringon. Sa Tagalog, dilis. Ito naman yung bagoong Tagalog guys, at saka sa Ilonggo or sa Hiligaynon, ginamos. Ginamos guys. Saka ito naman yung tuyo na to guys. Ito yung sa Tagalog tuyo, or ito yung sa Ilonggo guys, sa Hiligaynon, hawol-hawol. Yun yung sinabi din ng hawol-hawol guys. Ito yung hawol-hawol. Yan. Saka ito naman yung pinakas. Yan guys, pinakas. Pinakas guys, same dialect pa rin pinakas guys. Yan. Ganda, sarap to guys. Wow. Thank you sa sponsor. Christmas and Happy New Year. Ayan. Freeze from Iloilo. Ayan guys. Nakabakasyon kasi yung kasamahan ko guys. Ayan. Bigyan niya sa akin. Tingnan nyo guys. Ayan. 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 Thank you for watching guys. See you to my next video. Bye.